नमस्कार जय जगन्नाथ। आज जुलाई 7 तारिख मंगलवार। तेबे आसंतु आज दिन 30 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकईबा मात्र 10 मिनिट भितर। आपण को भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को गोटे गोटे लाइक निश्चय रखिए। या सहित चैनल नुआ कर आसते चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल चिन्ह को दबाई रखिए और केउं जिल्लार भिडियोटी को देखुंत कमेंट माध्यम निहाती जनइबे। नंबर 1 जुलाई पहिलारू कमिला सुना और रूपा दर। सुना ग्राहकों खुशी खबर। पहिलारू कमिला सुना और अलंकार दर। 1 जुलाई 2026 ठारू सुना और रूपा दर उभय मूल्य में लगातार ह्रास देखा मिली। क्रमागत भाव में बढ़ुवा मूल्य उपर एवं ग्राहक मानक सामान्य आश्वस्ति निश्चित भाव में मिली। एभली परिस्थिति में विवाह कार्य कि निवेश किणाकिणी करुवा लोक एक भल सुवर्ण सुजोग बोली विवेचना करदाउछि। आज भुवनेश्वर 24 कैरेट सुनार मूल्य प्राय 900 टंका पर्यंत सस्ता होइछि। से भली 22 कैरेट सुनार मूल्य 700 टंका 800 टंका पर्यंत ह्रास देखा मिली। गतकाली जो 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,45,000 टंका पाखापाखि थिला, यह प्राय मूल्य 1,44,00,000 टंका को पहुंची। सेपरि रूपा मूल्य 2,000 टंका ह्रास रेकर्ड कर। आज सुना और रूपा मूल्य उभय ह्रास रेकर्ड कर जहाँ निवेशक और क्रेता मध्य उत्साह सृष्टि करिछि। नंबर 2 जुलाई सस्ता है विद्युत बिल। कोटी कोटी ग्राहकों को बड़ आश्वस्ति। जुलाई मासर सस्ता है विद्युत बिल। राज्य में कोटी कोटी विद्युत ग्राहकों आसला बड़ आश्वस्तिकर खबर। जदि आपण प्रति मासरे महंगा विद्युत बिल द्वारा हैरान होउछन्ति तेबे खबरटी आपण खुशी खबर आनीदेव। जुलाई मासरे उत्तर प्रदेश विद्युत 4.43% सस्ता होगा जाउछि। यार अर्थ होछि एई मासरे आपणकर विद्युत बिल ह्रास पाइब। यह गत 15 मास मध्य राज्य में ग्राहक मानक मिलुवा सबुठारु बड़ मासिक आश्वस्ति। साधारणतः ग्रीष्म मासरे विद्युत चाहिदा वृद्धि जो दर वृद्धि होवार संभावना रही है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यूपीआरसी निर्देश पालन कर उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड यही सूचना देइछन्ति। जुलाई मास पई एक नूतन संशोधित निर्देश जारी कर दैछि। यह गणना एप्रिल 2026 विद्युत क्रयर प्रकृत मूल्य पर आधार कर दैछि। एप्रिल मासरे गणना -4.43% भाव रेकर्ड कर जाइतिला, जहाँ सीधासलख प्रभाव कोटी कोटी विद्युत ग्राहक मानक ऊपर पकड़ाक जाउछि। नंबर 3 जुलाई मासरे मोट 12 दिन बैंक बंद। आपणक राज्य में केते दिन बैंक गुड़िक बंद जानतु डिटेल्स। आरबीआई जारी कला जुलाई मासर बैंक कैलेंडर छुट्टी। जुलाई मास पई बैंक छुट्टी तालिका प्रकाश पाई। जुलाई मासरे पाखापाखि 12 दिन बंद रहिबो बैंक। एथिपाई रविवार और द्वितीय और चतुर्थ शनिवार मध्य सामिल होइछि। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई छुट्टी दिन विषय में बैंक ग्राहक मानक सूचना देवाई एक विस्तृत मासिक तालिका प्रस्तुत करिछि। भारतीय रिजर्व बैंक निर्देशावली अनुसार यह छुट्टीगुड़िक विभिन्न राज्य में स्थानीय पर्व, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनवार्षिक पर आधारित रही। यह समय मध्य ऑनलाइन बैंकिंग सेवा संपूर्ण भाव में कार्यक्षम रहिबो। साप्ताहिक छुट्टी तालिका मध्य जुलाई 5 तारिख रविवार साप्ताहिक छुट्टी रहुछि। जुलाई 11 तारिख द्वितीय शनिवार साप्ताहिक छुट्टी रहुछि। से भली आंचलिक छुट्टी दिन मध्य जुलाई 6 तारिख सोमवार एमएचआईपी दिवस जो मिजोराम में बैंक गुड़िक बंद रहिबो। जुलाई 16 तारिख गुरुवार रथयात्रा समग्र ओडिशा बैंक गुड़िक बंद रहिबो। जुलाई 17 तारिख शुक्रवार युवतीराज सिंह मृत्यु वार्षिक अवसर में मेघालय में बैंक गुड़िक बंद रहिबो। से भली जुलाई 18 तारिख शनिवार दुकोपा जयसी वैध पर्व जो सिक्किम में बैंक गुड़िक बंद रहिबाकु जाउछि। नंबर 4 सुभद्रा हिताधिकारी को एथर मिलिबो चाकरी। एही महिला हेबे सामिल। एणिकी सुभद्रा हिताधिकारी को मिलिबो चाकरी। सुभद्रा हिताधिकारी को मिलिबो अग्राधिकार। राज्य समस्त महिला आसला बड़ खुशी खबर। सुभद्रा योजनार हिताधिकारी महिला मानक एथर सीधासलख रोजगार सहित जोड़ा राज्य सरकार प्रस्तुत चलाउछन्ति। आर्थिक सहायता पर एबे सेमानकु नियुक्तिर सुजोग देवा पर गुरुत्व देउछन्ति सरकार। राज्य में महिला आर्थिक स्वावलंबन पर कार्यकारी होइतिबा सुभद्रा योजनार अनेक लक्ष लक्ष महिला जीवन में परिवर्तन आनिछि। एही योजना अधीन महिला वार्षिक आर्थिक सहायता पाउछन्ति। एबे सरकार यार परवर्ती पदक्षेप भाव में हिताधिकारी महिला मानकु स्वनियुक्ति और सरकारी और बेसरकारी क्षेत्र में चाकरी जोगाई देवाई नुआ कार्यक्रम आरंभ करने जाउछन्ति। सुभद्रा हिताधिकारी महिला मानक मध्य जो मैंने काम करने को इच्छुक अच्छा से दक्षता विकास तालीम दिज्व। यापर से विभिन्न क्षेत्र में नियुक्ति सुजोग प्रदान कर। स्वयं सहायक गोष्ठी माध्यम क्षुद्र व्यवसाय, हस्तशिल्प, खाद्य प्रक्रियाकरण और डिजिटल सेवा क्षेत्र में महिला मानक काम मिल पार। या सहित सरकारी दफ्तर, अंगनवाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र और शिक्षा केन्द्र में सुभद्रा हिताधिकारी महिला मानक प्राथमिकता देवा नहीं चिंता कर। नंबर 5 राज्य में 24 घंटा प्रबल वर्षा। आज पूर्वाह्न जाए 8 जिले को रेड अलर्ट जारी। राज्य में आहरी 24 घंटा प्रबल वर्षा। बंगोपसागर सृष्टि होता अपात प्रभाव में सारा ओडिशा रे वर्षा लगी रही। गत 24 घंटा मध्य पश्चिम और अभ्यंतर ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होइथिबारु जनजीवन बहु परिमाण में प्रभावित होइछि। स्थान स्थान जलबंदी भली स्थिति उपजिछि। लगाण वर्षा फल नदीगुड़िकर जलस्तर वृद्धि पाइथिले मध्य परिस्थिति नियंत्रणाधीन रहिथिबा राज्य सरकार पक्षरु कुआଯାଇଛି। वर्षार प्रकोप आहरी 24 घंटा पर्यंत जारी रहिबो। मंगलवार पूर्वाह्न मध्य बरगढ़, संबलपुर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा और बलांगीर जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी होवार संभावना रही। से बाकी केतक जिला जपरिक अनुगुल, बौद्ध और कंधमाल जिले में अति प्रबल वर्षा होवार आशंका कर।
ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6, ବିନା ଫିଟନେସ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ ରବ୍ଦ, ପରିବହନ ବିଭାଗର ସୂଚନା। ଏଣିକି ବିନା ଫିଟନେସ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ ରବ୍ଦ। ଏଣିକି ବିନା ଫିଟନେସ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏସ୍ଟିଏସ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆର୍ଟିଓ ଏବଂ ଆର୍ଟିଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ରବ୍ଦ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାରପଦାରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ବତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗାଡ଼ିର ବୈଧ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ରବ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଗାଡ଼ିର ବୀମା ଏବଂ ପରମିଟ୍ ଯାଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଏଣିକି ବିନା ଫିଟନେସ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏସ୍ଟିଓ ବିଭାଗରୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଟିଓମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7, ଓଟିଟି ଦେଲେ 97,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସୂଚନା। ଓଟିଟି ଦେଲେ 97,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓଟିଟି ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 311ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ 97,151 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟାରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28,821 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପେପର 1 ଏବଂ 68,330 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପେପର 2 ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ବିବ୍ରତ ହୋଇନଥିବା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କମିଶନ ତଥା ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଏନ୍ ତିରୁମଲାଇ ନାୟକ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୋର୍ଡ, ହାଇସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାନ୍ତ ତରାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଉପଲବ୍ଧି ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଣି ସହିତ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ओडिशा श्रमिक पाइबे 300 टंका, केंद्र सरकार बड़ घोषणा। तेबे ओडिशा श्रमिक माने पाइबे 300 टंका। ग्रामीण विकास मंत्रालय श्रमिक मानक पई दैनिक मजूरी 300 टंका धार्य करा जायछि। पूर्व महात्मा गांधी ग्रामीण निश्चित कर्म निश्चित योजना मनरेगा अधीन धार्य करा जायथिबा 273 टंका वर्तमान 37 टंका वृद्धि पाइछि। या सर्वाधिक 300 टंका मिलिबाकू धार्य करा जायछि। सेहिपरि सिक्किम रो 3टी ग्राम पंचायत पई दैनिक मजूरी सर्वाधिक 450 टंका धार्य होइछि। एहा व्यतीत हरियाणा पई 409 टंका, गोवा पई 406 टंका एवं केरल पई 402 टंका मजूरी धार्य कर जायछि। कर्नाटक रो मजूरी 282 टंका धार्य कर जायछि। सेबळी ओडिशा समेत अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय समेत पश्चिमबंग पई मजूरी 300 टंका धार्य कर जायछि। या आज ठार देशव्यापी लागू होकु जाउछि। प्रथम थर पई जातीय ग्रामीण कर्म नियुक्ति एभଳି पदक्षेप ग्रहण करिछि। तेणु कौनसी राज्य ଏହି योजना ताठारु कम मजूरी देई परिबे नाही बोली सरकार कहिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। डीलर मानक उच्छेद प्रक्रिया 6 मास बढ़िला। मोहन सरकारक नुवा नियम। तेबे डीलर मानकर उच्छेद प्रक्रिया 6 मास वृद्धि। राज्य में बेसरकारी डीलर मानक उच्छेद करने प्रक्रिया को विलंबित कर बदल आनुष्ठानिक डीलर मानक अग्राधिकार भित्तिरे नियोजित करने को 2026 अगस्त 31 तारिख समय धार्य कर किंतु एही समय सीमा मध्य ता संभव हो पारि नाही। तेणु सरकार आनुष्ठानिक डीलर मानक नियुक्ति प्रक्रिया को सेप्टेम्बर 30 तारिख पर्यंत वृद्धि करछंती। एही संक्रांतीय प्रस्ताव को आज कैबिनेट अनुमोदन मिलिछि। बेसरकारी डीलर मानक उच्छेद करिवार प्रशासनिक जटिलता और साधारण बंटनर अव्यवस्था आशंका थिबार सरकार एहीपरि निष्पत्ति ग्रहण करछंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। नवम दशम पिला मानकु मिलिबो मध्याह्न भोजन। केजी रु पीजी निःशुल्क शिक्षा 5 वर्ष रे खर्च हेबो 6000 कोटी टंका। तेबे राज्य में नवम एवं दशम श्रेणी पिला मिलवाक जाउछि मध्याह्न भोजन। पूर्व केवल अष्टम श्रेणी पर्यंत पिला मध्याह्न भोजन जोगाई दि जाउथिला। बुधवार संध्यारे लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मोहन माझी अध्यक्षतार बसिथिबा राज्य कैबिनेट बैठक में एही निष्पत्ति को मंजूरी मिलिछि। मुख्यमंत्री पोषण योजना परिप्रेक्षी आगामी 4 वर्ष पई 46.6 लाख माध्यमिक छात्र छात्री मानक मध्याह्न भोजन प्रदान करिया पई योजना कर जाइछि। एहा पई 3506.99 कोटी टंका व्यय अटकल कर जाइछि। प्रथम वर्ष पई 665 कोटी टंका खर्च कर जाइछि। एहा प्रभाव 8000 शिक्षानुष्ठान 11,23,000 पिला मध्याह्न भोजन जोगाई दिया। सबुठार गुरुत्वपूर्ण ज्ञानोदय शिक्षार समुद्र योजना राज्य समस्त सरकारी और बेसरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षानुष्ठान छात्र छात्री माने लाभ पाइबाकू जाउछंती। सरकार कहिसंजे अर्थ अभाव कौन शिक्षार छात्र छात्री मानक वंचित कराजिबो नाही। या सहित फी नैथिले मध्ये फेरस्त कराजिबो टंका। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य 183 टंका हेला सस्ता। केंद्र सरकार बड़ घोषणा। तेबे वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य एक बड़ धरण ह्रास देखा मिली।
ମିଳିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। 1 ଜୁଲାଇରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 183.85 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହା 2026 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ପରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 3,930 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତଥାପି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେହିପରି 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ମୂଲ୍ୟ 3,236 ଟଙ୍କାରୁ 3,052 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କୋଲକାତାରେ ଏବେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ 3,881 ଟଙ୍କାରୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 3,250 ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକ ପାଇବେ 300 ଟଙ୍କା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକମାନେ ପାଇବେ 300 ଟଙ୍କା। ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 300 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଜନା ମନରେଗା ଅଧୀନରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା 273 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ 37 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସର୍ବାଧିକ 300 ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସିକ୍କିମର 3ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ସର୍ବାଧିକ 450 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହରିୟାଣା ପାଇଁ 409 ଟଙ୍କା, ଗୋଆ ପାଇଁ 406 ଟଙ୍କା ଏବଂ କେରଳ ପାଇଁ 402 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମଜୁରୀ 282 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଜୁରୀ 300 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆଜିଠାରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ତାଠାରୁ କମ୍ ମଜୁରୀ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଡିଲରମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା 6 ମାସ ବଢ଼ିଲା, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ। ତେବେ ଡିଲରମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା 6 ମାସ ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟରେ ବେସରକାରୀ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ 2026 ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ବେସରକାରୀ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଜଟିଳତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସରକାର ଏହିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ନବମ ଦଶମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। କେଜିରୁ ପିଜି ନିଃଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷା 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଣିକି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବୁଧବାର